Pabobohan challenge. Ay, wait lang. Wait lang po. Ganda box. May sasakyan. Hello guys. Sobrang traffic. Never na magpapagabi. Tignan nyo guys, sobrang nasa SM pa rin kami guys. Look. Pero kaya to guys eh. Kaya to 7. Kaya to ng 7. Time check, Kaya yan ng 7. 6:54. Nasa SM pa rin. Yaps. Kita nyo. Sobrang, nag-tricycle na lang kami guys. Alam niyo ba yun? Sobrang, kawawa ka naman dyan, Be. Be, anong mukha yun, Be? Ang dahan. Naka-warranty pa naman yan, Be. Uy, nang pupuin ito.